Syariati nazari anu tuju dengan yaran la Amir al-Mu'minin fiyak pu zasnarina Peygambari fiyak pula Hazrat Zahra fiyak pu Quran baksun bayat pe waqat peka zasnarina Skyot beanwan Quran zasnarina Amma haya yunus बेशक haya yunus Peygambari shitya zer bayat pula Amir al-Mu'minin fiyak pu krele mazar baduz da waqat penu Peygambari fiyak pu kasal muz ya Ali yaran zingala chi shik zer samed yares masalan ala amma chiyo dari madlab pu yares ngala zer bachigna da waqat pe Ali fiyak pu zasnarina krele chik zer nga zasnarina Zahra fiyak pe khastagari la yunus pe nga halpa la yunus pe ngari mingna liza di kanangan yaran lar taqpa chache di zasnarina Amir al-Mu'minin fiyak pu ulgu in machina ngali yaran zasnarina kon ulgu qarar ta mana fallaqla kon raftar na kirdar pu hatta Qur'an anu ngani yaran la Peygambari fiyak pe bari anu kasal mi do Khudawand muta'al fiyak pu inna fi rasulillah uswatun hasana inti पर जस्नारी ना पैगंबर पे आपको उसवाय हसना इनका लस कुन तमाम चीज़ां रफ्तार ना किरदार ना दिन गंगमा इंती पर पैगंबर पे आपको इंती पर उल्गुइन है अमीर अल-मुमिनीन पे आपको गाने यारी फरेज ज़हरा पे आपको बख्शुन बखान कुने फरेज हज़रत ज़हरा पे आपको ना अली पे आपको बख्शुन पुज़ जस्नारी ना उल्गुइन लीज़ा दिया लोग हल्पा लसों सुदुक दे हल्पा चाचिक ना गाने यारे दक्सा इर्तिबात ना मशरू बचेस पो दक्सा जवान बुसाचिक ना जवान बमोचिक बिल खुसूस दक्सा से जस्नारी dengan yari jawanan kunis yul kunianuk mobile zari ek zasnarina kontang susus peratang se bil akhira kontang iska tawafuk son se zasnarina kontang iska bakston bet aya o dus peratang chaspu jaizi ne menzer chaspu dianu internet system yodna ya ko khorang gachuk wasileg in ko zasnarigna rabita bet barqarar rabita bet kontang iska peratang Diu zasnarina ulama kunezene na diyan mafsada yo diyanu وچیا یرانز دی یرانز توز نتیجه نهایی پو یرانز کنه سه بخشون بچین یاره بخشون بسن یاره سپرات آمد به علت پوچین یرانز کنه سپرات آنچه به که یرانز توز دی بومو یاری پرز لایق دو گیا میندوک دخسا دی بوسهاز کی سپرات آتان کوز دی بومو کوی پرز لایق دو گیا میندوک Juga wakati ka insan la tasbasha aya da phun pe ka di bumuz snar layak duga men na ka tunar dong nurda moyo chas pe ka ngani yari din anu duila mazamat basonsiot masalan chokha chantang se zinat basar domo in matpide bustring pulas snarigna خوش خداوند متعال پیاپور شکل و شمائل نصورت خداست کلاتان جو یک نعمت چین خداست اما این نسان دیزتی بوسترین کنی طرف لا توجه پونگان یاران لا کم بزر روایت مطابق دیو این نسان یعنی یاران از کوی ردون پولالتاسه کوی شکل نصورت لالتاسه یعنی یاران از کیومت بخستون بید اما इंसान लाडों जैसनारी ने फायदा तांचे में गाता जिंदगी अनुगाती जिंदगी अनु फोक पॉइंट पे गाता बख्शुन बखान कुनी का रुए का फोक पॉइंट पे नतीजा पु जवानान को लतावसिया बे जैसनारी ना बख्शुन अनु हम फिक्र चारो शिंजो ना अने न मी जैसनारी ना फिक्र पुनिस कोई चिक चिक सोंग जैसनारी ना देवा कत पे अनु ना खों इसके बारे अनु ना इख्तिलाफ चचमेन ना खों इसके बारे जिंशा चचमेन ना तलाक चचमेन औलाद कुन सा बेहतरीन इन मत पे औलाद कुन Shitianduna. Liza di rabita jakchaspo gingana yari mawzu yotan ulama kune syariatunis kon no kasal mi machachet de waqt peanluk dianluk mafsada yo di zati las kun hentas mabash he ni mabana chibar gucha zingana yaranz amir al mu'minin shapu ulgo qarar tasih hal pi zariye ka ya chik menga chik bari anu stule kon zasnarigna di zariye ka di bumuna chunki rabita bayat pangan yaran la phuni kan rabita bana facebook kan rabita bana internet kan rabita bana diuni kan rabita bana rabita shed ya diumen markila nu ya menga chik stule zasnarina rabita bazasnarina di kan rabita shed amma islam tariqa poi behtar to ya menga chik stul bachik no guna ya no murtakib bason مقدی جسنارنا بخشون پو بهترین مقدس انسانی جسنارنا اولین شب زوباب در چاس کن یاد بخشون کن زندگی اندونا بهترین جسنارنا وقت کنشیتانو وقت چگین جق کنشیتانو جق چگین لیزا دی جق پو بهترین جق پو دی مقدس این مد پیلاس پو گناهی که جسنارنا اقدام مباز گناهی که شروع مباز بلکه حل پیک تانسه دو وقت پیانو کنگیس که باریانو چانس پر ایک مشهد جسنارنا حلالیتی که کنگیس که
دی بخشون مقدس این مایت پی بخشون په واقع چاسون و الا اینکه کنتنگ اسکاز دستاری شروع باز دستاری نه گناهی که کون اسکاز دیلاس پوز دستاری نه شروع سونسین لیزا علما کو نظرت دیزا تلاس کو نیانو دستاری نه سپرات آن چاس موبایل نه اینترنت نه فیسبوک که دیونی که رابطه با چاس پو دیوز دستاری نه حرام این چونکه مفسدیانو چازین دو وقت بیانو کون عشق و علاقه نه محبت سپرات آن چازین عشق و علاقه نه محبت سپرات آن ماچیگ نه دو وقت بیانو کون بخشونی آینده حقیقت پوزش نرینا کلن گامار جچازین فقط علاقه نه محبت اسپرا پومت با یا چانس پریگی مجازمین لیزا آخر پک نتیجه آخر پوچی شجازین دخسا غان ایران لطون بچاشد طلاق پوز مثلا غان یعنی شقما کمو شجاز پوگاما چی هست یا اینکه اتنا ما چانس پا یا امان ما چانس پا ډیرا الگ بین شجاز پوچی سوزین دی فساد پوگاما چی این دی جسناره کنتنگ است که رابطه به صورت خاطر که یا نه طلاق شد یا نه اتن ماشنس پا یا نه امان ماشنس پا دون بار بس جدا خوران مثلا الگ نان چک ریگل نه چهار گذشت دیزاتی نتیجه که تو کنتنگ است که رابطه به صورت که دیزاتی نتیجه که تو آخر پکه یوم